দ্বারকাধীশ মন্দিরে কঙ্গনা, গুজরাট সফর ঘিরে ফের বিতর্ক। গুজরাট সফরে গিয়ে দ্বারকাধীশ মন্দিরে পুজো দিলেন অভিনেত্রী ও মান্ডির সাংসদ কঙ্গনা রানাউত। গোলাপি শাড়ি ও মাথায় ওড়না পরে ভক্তি ভরে পুজো দেন তিনি। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেই কঙ্গনা লেখেন, মন্দিরে পুজো দিয়ে বহু পূর্ণ অর্জন করেছেন এবং দ্বারকেশ্বরীর আশীর্বাদে সারা জীবন তার সঙ্গে থাকুক। এর আগেই গির জাতীয় উদ্যান ঘুরে দেখেন কঙ্গনা। তার এই ধর্মীয় সফর সামনে আসতে রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, জনপ্রিয়তা ও রাজনৈতিক ভাবমূর্তির ফেরাতে তিনি ধর্মীয় ভাবকাতুর আশ্রয় নিয়েছেন। সাংসদ হওয়ার পর হিমাচলের বন্যা বিধ্বস্ত মানুষের পাশে যথেষ্টভাবে না দাঁড়ানো এবং পারিশ্রমিক নিয়ে মন্তব্য এবং নানা বিতর্ক অবস্থানের কারণে কঙ্গনা আগেই সমালোচনায় ছিলেন। যদিও এসব নিয়ে তিনি তেমন ভ্রুক্ষেপ করেন না, নিজের মতো করেই এগোচ্ছেন বলে মনে করেন তিনি। द्वारिकाधीश की शरण में आए हैं आज और हमेशा उनकी शरण में आते रहते हैं। जैसे द्वारिकाधीश आप जानते हैं मैं काफ़ी सालों से आ रही हूँ और इस बार भी उनके आशीर्वाद उनकी बड़ी सबको याद आती है द्वारिकाधीश की, लेकिन जब समय मिल पाता है, जब प्रभु की इच्छा होती है तभी हम दर्शन कर पाते हैं। तो मैं अपने नेफ्यू के साथ आई हूँ पृथ्वीराज को। इसका पहला वक्त है कि ये द्वारिका की जो प्राचीन नगरी है, जो धाम है, उसके दर्शन कर कह रहा था मैं पीपीटी बनाऊंगा अपना, स्कूल में बताएंगे कि क्या क्या इन्होंने यहाँ पर देखा। तो हमारे लिए बड़ी ही एक मन को शांत कर देने वाला वक्त रहता है। द्वारिकाधीश जी के दर्शन करके तो आपको पता है सबका मन जो है वो बहुत ही शीतल हो जाता है।